এই সোন ভান্ডারের গেটে দুজনে এরকম বসে রয়েছেন। আমি এনার সাথেই সম্ভবত সেলফি তুলেছি একটু আগে। আর উনি বসে বসে একটু খাওয়া দাওয়া করছেন। একটা গুড় কোত্থেকে পেয়েছে, দিয়ে খাচ্ছে গুড়টা। খাও খাও খাও, ঠান্ডা লেগে গেছে। তো এইরকম গেটে দুজন বসে রয়েছে সোন ভান্ডারে। এটা হচ্ছে বৈভর পাহাড়ের দক্ষিণ দিকটা কেটে সোন ভান্ডারটা তৈরি করা হয়েছে। সোন ভান্ডার কেউ কেউ বলেন যে এটা বিন্দিসারের কোষাগার ছিল, আবার অনেকের মতে এখানে জৈন মুনিরা থাকতেন। হতে পারে যে বিম্বিসারের সময় এটা হয়তো তৈরি করা হয়েছিল, তারপরে জৈন মুনিরা এখানে উপাসনা করতেন। চলুন দেখে ভান্ডার। সোন ভান্ডারে আমাদের অভ্যর্থনার জন্য ইনি রয়েছেন। ইনি কিছু খুঁজছেন। এই দেখ, আমিও একটা হুনু। বৈভর পাহাড়টা কেটে বানানো সোন ভান্ডার। বেশি কিছু না জানা যায় না, এত পুরনো এগুলো, বেশি কিছু জানা যায় না। তবে এখানে একটা দেখার বিষয় রয়েছে যে এই সমস্ত জায়গাগুলো গোটা ভারতবর্ষটায় মানে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রাজারা এসেছেন এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কিছু পরিবর্তিত হয়েছে। এখানেও যদি দেখি, ওই ওপরের দিকে ইটের স্ট্রাকচার করা আছে, পাথর কেটে গুহার মতো করা রয়েছে যেরকম, তেমনি ইটেরও স্ট্রাকচার করা রয়েছে। ইটের স্ট্রাকচারগুলো হতে পারে গুপ্ত যুগের, কারণ এটা আসার পথে যে মানিয়ার মঠ পড়ে, মণিনাগের জায়গা বলা হয়, সেটা কিন্তু সেখান থেকে গুপ্ত যুগের কিছু মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। ওই একদম ওপরের দিকে ওখানে যে ইটগুলো রয়েছে ওগুলো পুরনো ইটের। এই যে চ্যাপ্টা 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 ইট মানেই হচ্ছে পুরনো দিনের ইট। মানে একরকমভাবে তৈরি ছিল, তারপরে আবার এটাকে হয়তো ইট দিয়ে সাজানো গোছানো হয়েছিল। ওই যে ইটের স্ট্রাকচারগুলো যেভাবে করা রয়েছে, এই ইটের স্ট্রাকচারগুলো এখানটা হয়তো সাজিয়ে গুছিয়ে কিছু সুন্দর করে করা ছিল। এইখানটাতে ছাদের মতো ছিল কি ওপেন ছিল জানি না, এখন তো কিছু নেই। তবে এটা একটা গুহার মতো ছিল, এটা বোঝা যাচ্ছে, যার ছাদটা হয়তো নষ্ট হয়ে গেছে। চারপাশে এরকম বাগান করে দেওয়া আছে এএসআই থেকে। এখানে আমি একটা, সম্ভবত এটা ব্রাহ্মী লিপিতে কিছু লেখা রয়েছে। এটা হয়তো যে সময় মানে বৌদ্ধিক ভারত ছিল সেই সময়ে হয়তো খোদাই করে লেখা। নষ্ট করে দিয়েছে। এখানে সম্ভবত বুদ্ধের সাধারণত অবস্থার প্রতিমূর্তি ছিল খোদাই করা। এই দেয়ালগুলোতেও তার মানে কিছু না কিছু ছিল। এখানেও সম্ভবত কিছু ছিল বলে মনে হচ্ছে। এই জায়গাটা জৈন ধর্মের উপাসনা ক্ষেত্র ছিল। যারা জৈন সন্ন্যাসী ছিলেন তারা এখানে সাধনা করতেন। সেই মতো এখানে এই ভাস্কর্যগুলো করা রয়েছে পাথর খোদাই করে, বা হয়তো
আমার দেখে মনে হচ্ছে যে এগুলো আলাদা করে এনে বসানোও হতে পারে, আলাদা করে এনে বসানোও হতে পারে বলে মনে হচ্ছে। এই পাথর খোদাই করেও হতে পারে, আবার আলাদা করে এনে বসানোও হতে পারে। এইখানে আমরা এখন এই গুহাটার ভেতরে ঢুকবো, তার আগে যেটা দেখায় যে এখানেও হচ্ছে কার্ভিং ছিল, আর এটা অশোক চক্রের মতো চক্র ছিল। এটা অশোক চক্র হতে পারে, এটা ধর্মচক্র হতে পারে। যে কার্ভিংগুলো এখানে ছিল, একটা জিনিস একটু বলে দিই যে এই যে পলিশ, এখানে তো পাথর কুঁদে কুঁদে জিনিস ছিল বোঝাই যাচ্ছে। এই যে পলিশ, এই পলিশড পাথরের ওপর এই পলিশড হচ্ছে মৌর্য যুগের বৈশিষ্ট্য। মৌর্য যুগে যাই থাকুক না কেন পাথরের তৈরি, সেটা ভীষণ রকম পলিশড হতো। ভেতরটা প্রচণ্ড অন্ধকার, খুব ভালো হয়তো ছবি আসবে না, কতটা কি আসছে জানি না। আমি টর্চ আনলে ভালো হতো মনে হচ্ছে এখন। তো এই যে পলিশড একটা ব্যাপার রয়েছে। এই যে হাতির পিঠের মতো একটা শেপ, রেলের কামরার মতো শেপ একটা রয়েছে, এই জিনিসটাই প্রমাণ করে যে এটা জৈনদের বা আজীবকদের সাধনা ক্ষেত্র ছিল। আজীবক ধর্মের হাতি হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক হিসাবে, এবং ওদের যে গুহাগুলি ছিল সেগুলো কিন্তু হাতির পিঠের মতো। এখানে যদিও বলা রয়েছে যে জৈনদের সাধনা ক্ষেত্র বা বিম্বিসারের পোশাক, যাই থাকুক না কেন, এটা বারবার চেঞ্জ হয়েছে। হতেই পারে যে আজীবকদেরও কিছু সাধনা ক্ষেত্র হিসাবে এটা ছিল। দেখুন, এই পর্বত গাত্র থেকে জল গড়িয়ে আসছে। আজকে বৃষ্টি হয়েছে, কোথাও না কোথাও ফাটল আছে, সেই ফাটলের জন্য এরকম জল গড়িয়ে আসছে গুহাটাতে। মেঝেটাও পলিশ ছিল, পলিশড মেঝে একদম। এবং এখানে যদি কথা বলা হয় চতুর্দিক থেকে প্রতিধ্বনি হবে। ও এবার চলুন এখানকার প্রবীণ গাইডের কাছ থেকে এই জায়গার ইতিহাসটা শুনে নিই। बैठ जाइए बाबू। हाँ, तो आप सबों को मेरा नमस्कार। नमस्कार। नालंदा विश्वविद्यालय की तरह ये तो जंगल झाड़ी मिट्टी में ढका हुआ था। हाँ। एशिया महादेश का द्वितीय विश्वविद्यालय हुआ नालंदा, जहाँ पर दो चाइनीज विद्यार्थी थे, फाहियान और हुइनसंग। हुइनसंग साहब जब भारत भ्रमण यात्रा किए तो उनके भारत भ्रमण यात्रा के रिपोर्ट पर यहाँ की खुदाई जो है उन्हीं से 5 पे लॉर्ड कनिंघम और मार्शल ने करवाए। तो 2 गुफाएं मिली, ये पश्चिमी गुफा और दूसरा पूर्वी गुफा। अब इन 2 गुफाओं के बारे में ऐसा इतिहास चला रहा है कि 2600 पूर्व राजगिरी मगध की राजधानी थी और मगध का राजा बिम्बिसार थे। तो इसी को बिम्बिसार का भंडार खजाना माना गया है। तो जंगला के सामने भीतर में एक दरवाजे का निशान है, और दरवाजे के पीछे 3 मील की लंबी गुफा है, क्योंकि सोन का मतलब सुरंग होता है सर। उधर गर्म जल का कुंड हुआ, कुंड के बगल से 565 सीढ़ी ऊपर पहाड़ चढ़ना पड़ता है। पहाड़ का नाम है व्यवहारगिरी। इस व्यवहारगिरी पहाड़ी के ऊपर में सप्तपर्णी गुफा है। सप्तपर्णी गुफा का अंडरग्राउंड रास्ता यहाँ तक बताया गया है। और ऐसा बहुत साहित्य में वर्णन है कि जब भगवान बुद्ध का मृत्यु कुशीनगर में हुआ, महापरिनिर्वाण के 3 महीना बाद 500 भिक्षुओं का प्रथम बौद्ध महासंगीति सभा राजगिरी सप्तपर्णी गुफा के भीतर हुई, और बौद्धों की 3 धार्मिक पुस्तकें लिखी गई, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम मतलब त्रिपिटक। उस समय मगध का राजा बिम्बिसार थे, निपत्ति राजा बिम्बिसार। तीसरी सुरंग के भीतर इतिहास है कि बिम्बिसार का कोषागार खजाना छिपा हुआ है। जब ब्रिटिश का समय आया तो सामने वाली जंगला से तोप लगाकर तोड़ना चाहा, लेकिन टूटा नहीं, दरवाजे के ऊपर दाग होकर रह गया। भारत सरकार तोड़ने का कोई कोशिश किया नहीं सर,
क्योंकि कलकत्ते का निवासी जगदीश चंद्र बसु गर्मजल झरना को टेस्ट किए तो वो ऐसा रिपोर्ट प्रकाशित किए कि इस पहाड़ के भीतर विस्फोटक पदार्थ है, गंधक लोहा फास्फोरस। अगर इसे छोटा सा डायनामाइट से तोड़ा जाए ब्लास्ट कर जाएगा, ज्वालामुखी फूटेगा, गर्म जल वगैरह बंद होने का उम्मीद है। इस भय से 1904-5 में लॉर्ड कर्जन जो ब्रिटिश टाइम में गवर्नर थे वो कानून बना दिए कि प्राचीन स्थल को नष्ट नहीं कर सकते हैं, नष्ट करने वाले को 5,000 रुपया जुर्माना और 6 महीना कारागार भोगना पड़ेगा। तो भीतर में जो लिपि है वो शंख लिपि है सर। उस लिपि के बारे में ऐसा इतिहास चला रहा है कि बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु पैसे के लालच में अपने पिता को कैद कर लिया और जेल में बंद कर तड़पा कर मरवा डाला। तो राजा बिंबिसार की पत्नी जो थी कौशल्या गुस्से में आकर खजाना जैन मुनि गौतम स्वामी को दान कर गई, लेकिन वो तो साधु थे, धन का जरूरत था नहीं। वो इसी गुफा के भीतर रखकर ऊपर से पत्थर का दरवाज़ा बंद कर दिए और वो मंत्र लिख दिए कि लिपि जो विद्वान पढ़ेंगे दरवाजा आप पे आप खुल जाएगी। लेकिन सर लिपि किसी ने पढ़ा नहीं, शंख लिपि नाम से जाना जाता है। उत्तरी भारत में इस तरह की लिपियाँ बहुत जगह पाई गई, जैसे 3 नंबर पहाड़ जो हुआ उदयगिरी, जिसके भैले मेरा चक्र चिन्ह है। इस तरह का लिपि सैकड़ों जगह खुदा हुआ है सर। इसी के भीतर नालंदा यूनिवर्सिटी बनी, तो जितनी पुस्तकें होती थी वो नालंदा लाइब्रेरी में रखी जाती थी। छोटे जी जब बख्तियार खिलजी का नालंदा यूनिवर्सिटी पर आक्रमण हुआ वो तो आग लगा दिए और 6 महीना वहाँ जलता रहा सर। तो वहाँ की लाइब्रेरी जो थी रत्न दधीर, रत्न रंजन और रत्न सागर ये तो जल गई। उन भाषाओं में शंख लिपि का आज तक कोई पढ़ाई हुआ नहीं। गुफा के बाहरी भाग पर बारंडा थी, ये बारंडा 1934 के बिहार भूकंप में टूट गया। उसी भूकंप में इसके बगल वाली गुफा नष्ट हो गई। तो अभी यहाँ पर जो रेड स्टोन दिख रहा है ये तो प्राचीन है, ईंट और इसके ऊपर चूना सुर्खी का जो प्लास्टर है गुप्त युग का है। भूकंप के बाद भारत सरकार सुरक्षा है। That's all. থ্যাংক ইউ। এই হচ্ছে সোন ভান্ডার। কখনো বিম্বিসারের কোষাগার, কখনো আজীবকদের উপাসনাস্থল, কখনো জৈনদের উপাসনাস্থল। গুপ্ত যুগে হয়তো বা আবার অন্য কিছু। 2500-এরও বেশি বছর আগেকার এই স্বর্ণভাণ্ডারে গুপ্তধন আছে কিনা জানি না, কিন্তু রোমাঞ্চিত আজও হই আমরা। ডেসক্রিপশন বক্সে বিশদে আরও রইল, দেখে নেবেন। সিমিলি লাইফে আজ এই পর্যন্তই। সঙ্গে থাকুন, সুস্থ থাকুন, বিদায়।